کے بریکنچی پیسران چکے مواجہ کرا زالبولانی تراویح بارے جستیتے ملے گولی چارو کا سوالے نیمگا رویں ملے پیسرا ما شمار گوشن کہ میں چھولے چار تقریباً تیارا ما ایشانہ دمے سر ایرکتا یعنی کہ سجی ما شمی دیما عملی وغیرہ جو مان کتگا ایدن ما چھولے مان کتا زکی قابلی مان کتا پدا ما ایشانی دمے سر ایرکتا پرچا کہ دمے سر ایربان گوری چماٹو یہ جو سجی مسالہ یعنی ٹیسٹ ایشانی تو کہتی نیمہ رو واجہ کر جی واجہ تو کچھ کہتے جی ہاں ماں ہمیں گپے تھا کہ آیا جنی آدم تراویح نماز واسطہ بروتے مسجد مروتے ہر جگہ سہولت اگر بھی جنی آدمانی نماز وانے کے واسطہ جگہ مقرر بھی رواگو آئے گا دیگا مشاکل میں بھی دیگا پریشانی میں بھی احوال شرب میں اس صورت بالکل جنی آدم ہم ہوتی نماز تراویح مسجد تو کا وند کا حتیٰ کہ فرض نماز ہم ہوتی مسجد تو کا وند کا پرچہ کہ اللہ نبی فرمائیں کہ شپ تہاری وقتا اگر جنی آدم ہوتی مسجد روان تھے نماز ہوتا وند کنا بجماعت لیکن ای شرائط گما لیکن اگر ماشو وتی ملک احوال بچارے افسوس گما ای گوشک بھی کہ ای چیز ادھر نیستا ای احتمام نیستا باقاعدہ جنی آدم ہوا لوگا چی درائے گا ای واسطہ مشکلیں راہ تو کا روگا ای واسطہ مشکلیں ای احوال تو ای میشمے ملکانی تو کا مشمع چارے ملکان حکومت خدمت کو تا مساجدانی واسطہ تروے تر پارکنگ واسطہ پریشانی نہیں تر وضوئی واسطہ پریشانی نہیں تر نماز وانے واسطہ پریشانی نہیں الحمدللہ اللہ نے داتا لیکن میں یہ ملکہ ای خدمت ہنگا نہ کو تا مساجدانی واسطہ لہٰذا میں مردین ہم بڑا مشکل سر رہے ہیں اودا نہ برے آپ نے مسجدہ یا برے بجلی نہیں برار مسائل بعض ہستا تو لہٰذا منی نزدیکا اگر ای مشاکل میں بنتے گوڑا جنی آدم واسطہ بہتر ہمیشہ کہ آوتی لوگوں کے توکا اگر نماز وانی آئی واسطہ زیادہ بہتر واجہ میں جستا کہ بیوش کا ممال کا میں جستا کہ لوگانی تو کا ہم جماعت کرنے گئے زال بول تو یہ بائی جائز ہیں بالکل اگر جنی آدم تراویح وانی آئی اجازت ہستے لیکن فقط شرط ہمیشہ کہ امام دیما موشتی یعنی ہمیں جنی آدم کی نماز وانی نہیں آدیما موشتی ہمیں اولی صفحے درمیان جنینانی درمیان بوشتی اور قرآن مجید گوانی تو کا اجازت ہستے بالکل اچھا واجہ من کچھ کہتا کہ مطلب تی کچھ مقصد ہمشے کہ مسیطہ تہا جانین امی ابرا شتنکا کیا یہ احتمام نیستی پرچہ کہ میں اے دے کہ ملکہ چاری میں خلیجہ بیچاری کو جانین آدم مسیطہ روان تی باقاعدہ رمضان میں شپا ہم مسیطہ جانین آدم روان تی اینی احتمام ہستی کو میں جمعہ تک روان تی اعتکاف ہستے وہ ادھر جنین آدمانی مسجد تو کا ادھر باقاعدہ تمام فیسلٹی ہستا یعنی امنیات صفائی ترتیب یعنی ہنچی جاگہ کہ وہ بالکل جنین علاوہ دے ہچ کس شت نہ کا اگر ای ترتیب بھی وہ بالکل اشتو کا ہچ کس میں اختلاف نہیں شت کم بلے اگر ای ترتیب میں بھی جو مرچی مشمع گندے مشمع ملکان تو کا ای احوال تو کا ظالبول ڈرنا روگ مسائل ہے بالکل واجہ چونکہ میں سرہائے گپا کنی کہ سلامہ گوشتگا کہ میں اور دیکھیں قومانی جو امت میں پشتہ شتگا میں آئینی چھ فرقی روچگی تو کا گورا میں تو کا چھ فرائضاں میں امت سرہ چھ فرائضاں جو آئینی سرہ فرض نہیں ہے یا ماں اما کجا معاملہ کنی جو امتہ نہ کتگا بلکہ تراویح بھی جس طرح نکلا ایڈ کرنے کہ پیسرے امتہ تراویح جی بالکل ای امت تو کان چکو مشورہ گوستگی سوال ہم منگو کہ ای امت تو کا اللہ تعالیٰ پنچ انعام خاص کتب ہوتا آوش میں دیما ذکر ہوتا لیکن اللہ نبی فرمان کہ یہ امت روچک داری اور شپا قیام اللیل کا دو عملہ یہ رمضان ہے خاص عمل دو عملہ روچک گوازینی اللہ عبادت کا اور شپا قیام اللیل کا قیام اللیل چیئے تراویح ہے 20 رکعت تراویح ہیں کیا اوشتی قرآن مجیدہ وطوانی یا گوش داری تو یہ 20 رکعت یہ قیام اللیل اللہ نبی فرمانا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا إيمان غفر له ما تقدم من ذنبه كسيك ليلة القدر شفا يا رمضان ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذا قيام مراد قیام اللیل یعنی شپا وشتا اور ای امت یہ خاصیت یہ کمشے کہ تراویح شپا قیام اللیل اور روچ آئی روچک اور شپ آئی ای دیگا امتان تو کا مثلا اگر روچک بوتا یا خاصیم وقت یا روچا اگر روچک بوتا کہ شپا آنی واسطہ قیام اللیل نبوتا ای امت یہ خاصیت قیام اللیل کہ روچا نوا وتی یعنی وطرچ حلالی چیزاں ہم رکھینی ہما چیزاں کہ اللہ تعالیٰ واسطہ حلال کتا ورگ حلال ہے عید کا ماہ لیکن رمضان خاص اللہ تعالیٰ واسطہ حلال چیز بھی چون کتا حرام کتا کجا صبح صادقہ بگرے تا غروب آفتابہ ای حلال چیز بھی آئی واسطہ حرام تو روچک نامی روچا اللہ نزدیکہ ہوتی روچک دارا اور شپا قیام اللیل ہمیشہ کہ تہجد بوانی نفل بوانی
اور تراویح بوانی 20 رکعت ہر چیز چکو وند کا پرچہ اے ماہ سیزن ماہ ہیں نیکیاں سیزن ہر کاروبار کنو کن یک سیزن ہستے نا درزی والا نے سیزن ہمیں رمضان ماہ عید پیدا کے ٹھیک ہے عید کا کاروبار کنو کن ہر یک سیزن یہاں تو عملانی کٹگے اجرانی گرگے اور اللہ راضی کنگے اور وتی نفس سرا کنٹرول کنگے پرچہ کہ ہر جگہ قرآن مجید آیت مشہورانے نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبل لعلکم تتقون آخر اللہ تعالیٰ فرمانی تتقون یا قربانی متعلقہ اللہ تعالیٰ فرمانی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم فرمانی اللہ فرمانی کہ منہ شمع یہ قربانیاں نہیں ضرورت نہیں نہ شمع گوشتانی منہ ضرورت ہے نہ یہ خونے ریچے کے منہ ضرورت ہے نہ منہ شمع حجے ضرورت ہے منہ جو ضرورت ہے ینالہ التقوى تقوی شمع تو کبھی ہما اہم من چیزیں تو روچے کے خلاصہ بھی تقوی حجے خلاصہ بھی تقوی تمامی عملانی خلاصہ اتقوی ہیں اتقوی چیئے کہ انسان وطر شریعت پابند بکا اللہ گشتہ حرام دیکھا سوال مکن کہ چطور حرام ہے چیا حرام ہے نا شریعت کو حرام آمنا وسلمنا ما ایمان آرتا و تسلیم کتا شریعت کو شی حرام ما حرام شریعت شی کارا مکن یہ شریعت کشن تقوی یہ تقوی تو تمام عبادتانی روح خلاصہ اتقوی ہیں اور یہ امت تو کا جو اللہ تعالیٰ ایک خاصیت داتا اتراویح ہے جو ادگا امتانی نہ داتا اچھا واجہ میں تو کا بازی سلام تو چیزیں جو اس کا نا بالکل کنٹینیو کرتا بچہ کے انی بازی کس چار گیا کہ آ نفسی طور پہ روچک داشت نکنا بیزا کا آ مجبورا انچہ کوئی انسان الگ الگ فطرت ہے یا انسان ضروری نہیں کہ یعنی ایمان یعنی نیت خرابی بلے آ نفسی طور پہ بیزا ہوتی نفس را قابو کت نکنا کو جام نہ کو جان چی حرکتی کنا کہ یعنی روچک پروشی اور امرو چی عمل بھی یعنی واسطہ آپ پریشان ہم با مطلب یک میں سواری جو اس کا یا ست کی دلان چی روچے کی نیت ہوا کنا بلے روچے گارا کنٹینیو کت نکنا برجہ دارت کت نکنا کوئی چوشی مردمانہ چے کنگ لوٹی چاہ ایشانی سر روچک فرضی یا ندارہ ایشانی واسطہ گناہیں یا مدارہ بہتری اچھا وشی سوال اللہ نبی فرمائیں رب صائم لیس له من صیامه الا الظما کہ اللہ نبی فرمائیں بعض روچک داروں کانی روچک ہنچیں سوائے آیا نے تن نگوجنے برداشت کرنے کے علاوہ دکھانا ہچی نہ رسی صحبہ چے روچک ہیں نیت کتا روچک ہے غیبت بازار گھر میں ہما جرم کے آئی پیسرگی ماہا کتا گا ای ماہا ہم زبردست کنا گئے ٹھیک ہے ہچ احساس نہیں کہ امام مبارک اتکا منی نزدیکا منی درا اللہ یک مہمان ہے تو اللہ نے فرمایا کہ بعضی روچک داروں کھنچوں کہ سوائے آنی یعنی تن شدے تن اور گشنے برداشت کرنے کے علاوہ دکھانا ہچی نہ رسی تو یہ ہما مردمہ کہ دپا چی روچگا آپ نہ ورا ورگ نہ ورا لیکن غیبت چغلی حسد تمام یہ چیزاں کرنا یہ ظاہر ہے کہ ادا اشان سوائے ہما دبندی علاوہ دیکھا ہیچ چیز نہ رسی اور اشانی روچگا ظاہری معنی ہے ہیچ قسم فائدہ نہیں استے ظاہر قسمہ پرچہ کہ روچگ معنی ہمیشہ ہیں کہ تو ہنچو کی تی دپ روچگیں یعنی تو دپا چی ہیچی نہ ورے تی چھم ہم روچگ بھی تی دست ہم ماڑولا روچگ بھی تو یہ دست ذریعہ کسیر تکلیف مد ہے یہ پادے زبان ذریعہ کسیر تکلیف مد ہے اور دیگا ہنچی حرکت مکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منی نظر گوست امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھا کہ روچک دارو کا نہیں بھی سے قسمہ یا کوشش گپی فرمائے یک عام روچک یک خاص روچک یک خاص الخاص روچک عام روچک کو جامی عام روچک ہمیشہ کہ بس یک مرد میں صوبے سر بگرے تا شپا یعنی تا غروب آفتاب روچک داری وہ تر غیبت اچھی نہ بچاری نہیں وہ تر ایدگا منحیات اچھی نہ بچاری نہیں یک عام روچگی دیگا یک خاص روچگی ہمائے کہ عام مردم چون کنا کہ روچگ ہم دارا وہ تی دستا ہم محفوظ کنا وہ تی چما ہم محفوظ کنا وہ تی جندے تمامی اعضاء محفوظ کنا یہ خاص روچگی دیگا خاص الخاص روچک کجا میں کہ آوتی دستا ہم رکھینا وتی جندہ ہم حفاظت کنا اور وتی دلا ہم اچبر غیر اللہ طرف مشغول نہ کنا 24 گھنٹہ وتی دلا ہم اللہ نے مگا مشغول کنا تو اس سے قسم روچک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانتا تو مردم بچاری کہ میں کہہ رہا کجام قسم اولیں قسم دومیں قسم سومیں تو یہ ضروری ہے یعنی تو آ مردم کے مثلا ای چیزانی احتیاط نہ کہاں فقط روچگیں منی نزدیک ہمیشہ کہ آباد توبہ بکنن تھے ای چیزان تو کہ ہنچو کہ پا دھپ روچگا پا دست ہم روچگ بھی
اور آوتی چما ہم روچک بکنانا آوتی زبان ہم حفاظت بکنا اور تمام اعضانی حفاظت بکننتے اور وجہ انچہ کہ میں سرحال سرائیں سرحال بچہ ایک انچہ جستے منع کنک بیگیں کہ تراوی بابتا شما گپ کو کہ تراوی ایک سنت ہے انچو گشک بھی کہ تراوی مردم ماوتی کشگورہ اشکنے کہ تراوی باندے روچے کے واسطے ہیں مرچی کی تراوی باندے روچے کے واسطے انچو کہ مطلب روچگا چھ پہلا میں اول تراوی بھی جب نوک ظاہر بھی میں تراوی آوانے گناہ جو سے باندے روچے گئے اس تا سحری کنے تو اما پہلا ہمیں برا کلیئر بیکنے کہ واقعی جو اما تراوی وانے باندے روچے کے واسطہ بھی اور جو اما ترک کنتے آئی گناہ چاہیے جی بالکل اصلا گپ پیشیں کہ ای جو گپ پیں کہ نا کہ شپین تراوی باندھے روچے کے واسطے اشتو کا ہیچ اہمیت نہیں چونکہ اسلامی روچ شروع بو وقت شپائیں درست نہیں مغرب چران غروب بو سورج آروچ چون بو خلاص بو یعنی مغرب چران نوکر روچ چونکہ اسلامی ترتیب ہمیشہ کہ اسلامی روچ بنیاد آئی شروع بو وقت چا مغرب آئیں چاہیے مغرب بگرے تا آ مغربہ نو ہن چکے رمضان اولی شب کے بھی چھ مغرب شروع بھی ظاہر ہے مغرب چرن چیئے نمازیں عشاء نمازیں اور عشاء نماز رن تراوی ہے تراوی کے وانی روچہ کے وقت شب نہیں روچہ کے وقت چونے روچہ ہیں تو لہٰذا روچ کے مردوں روچہ کے داری تو ای فقط ای بنیاد ہے باقی کہ ای اولی تراوی باندھا تھی روچہ کے واسطے ای ہنچے گپاں ای ہنچے رسمی گپاں باقی دومی کہ آیا تراوی ہے ترکنو گناہ گار یا نا تراوی ای سنت مؤکدہ ترکنو بالکل گناہ گار ہے ہن چکے مثلا نوافل ہنچی چیزیں کہ تو اگر وانے تر ثواب رسی اگر نوانے گناہ نہیں لیکن سنت یا کنچی چیزیں پتہ سنت تو کا سنت مؤکدہ ہما سنتیں کہ اللہ نبی ہوتی زندگی تو کا آرہ بار بار ونتا آئی سارا تاکید کتا بار بار گوشتے کہ ای چیزیں بکنے ای چیزیں منکر بڑا گناہ گار بھی تو علامہ کہ تراوی چونکہ سنت مؤکدہ ہیں بعض میں علماء آرہ واجب نزدیک مؤکدہ بمانی واجب نزدیک تو لہٰذا واجب ترکنو گناہ گار علامہ بھی تھے تو لہٰذا یعنی تراوی ہے بعد ترکنگ مبی یہ سی شب تراوی ہاں اشانہ بعد مشمع خوشی سرا ہنچو دیکھ مردوں میں شدیق بھی ایک چیز واسطہ ای سین شپن تراوی انچو مشکل نہیں ہاں تو وہ بچا میں ہمیں مردم کہ یک گھنٹے مسجد تو کہاں تراوی وانا اگر کم و تکلیف برداشت کرنا اگر ہمیں مردمان تو روڈ سرا پورا 2 گھنٹہ بوشتا رہے اوف بھی نہ کنا کمو نہ گرمی شکایت کنا نہ تنی شکایت کنا نہ دیکھ چیزیں لیکن ادھر چونکہ نفس سے مسئلہ ہیں اور شیطان اسی طرح زور جاں اور نفس امارہ آئی چیزیں برداشت نہ کہا کہ انسان سیدھا بھی ہمیشہ ہر چھپیں رہا چھوٹے رہا پیش داری تو لہٰذا ہمیں بنیاد ہے ای 1 گھنٹہ انسان وسط مشقت گزی تکلیف گزی لیکن ای تکلیف نتیجہ اسی انتہا اللہ نزدیک بعض جوانیں بعض وشیں اور اسی آخری نتیجہ جنتیں کہ اللہ تعالیٰ اعلان کو تھا نا کہ کسی اچھی رمضان اور قرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام انی منعته الطعام بالنهار یقول القرآن انی منعته النوم باللیل قیامت روچا اللہ نزدیکا رمضان اور قرآن یہ 2 چیز کے سفارش کا بعض حدیث تو کہتے ہیں بعض محدثین فرمانا کہ اللہ گما جگڑا کننتے یتخاصمان للعبد آپ بندے واسطہ اللہ گو اللہ دلیل پیش کن گپ کن ہم چندے وکیل وتی موکل چطور بچاری نہیں ہمیں ڈولا روچک چیوشی رب انی منعتو اے اللہ میں شرم منع کو تچا ورگا شکرہ قسم ورگ بوتا فریج پر بوتا گا لیکن صرف اور صرف تی رضا ہے وجہ اسی ہوتی دب بستا اسی نوارتا چیا کہ اللہ ناراض مبی میں اسی سفارش کنا قرآن مجید کے رب انی منعتو النوم باللیل اللہ مردم افطار کن چطور گران بھی تو دیتا نا ہر کسی دل لوٹی کہ میں بافسا قدرتی یک وابی کے سست بھی انسان پورا میدہ خالی ہیں چیزی کمام بھی انسان فطرت ہے کہ آچوں بھی باری بھی دل تی لوٹی میں بافسا دل تی لوٹی میں کمبل پر دیا لیکن اگر نیکی مردوں میں بھی تراوی ہے فکر آئی ذہن تو کا سوار بھی آئی جبر نہ وفسی آرو سیدھا عشاء مسیح اللہ لوگا رو اودا اور تراوی حوانی پاد درد برداشت کن تکلیف برداشت کن گرمیہ برداشت کن
हाँ ई मुल्का असल रोचक व ई मुल्का मर्दों खबर कपी ना बिजली हंसते ना एयर कंडीशन हंसते हाँ ईद का डरनी मुल्का माशो बीते गए वो मर्दों में नजा अल्लाह लोग तो रहा मर्दों हमारा सर्द कंचा वो दवा है खबर नहीं लेकिन ई मुल्क इधर शैतान जोर जा तो ये तकलीफ़ बर्दाश्त का और क़यामत रोचा हमें कुरान ई बंदगे सिफारिश का और अल्लाह ताला फरमानी कसी के हमा बंदगे सिफारिश के रमज़ान और कुरान बिकना आनी सिफारिश मनी अल्लाह हिशबर रद्द न करना और आनी सिफारिश में कबूल करना बाज़ रवायत तो का हंसते कि कुरान और रमज़ान यक शर्री शक्ली सूरत एक हदीस तो का हंसते इंसान हर अमल का ये दुनिया तो का क़यामत रोचा अल्लाह ताला आमालाना यक शक्ल अता का शर्र अमल कने हसीन जमील एक शक्ल अल्लाह ताला ने अता कती नज़दीक का बदे अमल कने यक गंदगी शक्ल यक मनहूसी शक्ल अल्लाह ताला अता का आती कर रखे उठती थी उड़ा रवायतों का हंसते कि हमें रमज़ान और हमें कुरान ये बंदे की सिफारिश करना यक हसीन शक्ल मंजरा और इशरा ज़ूरन तो बरन ता जन्नत तो का दाखिल मकना न कुरान मजीद वो तरह पुश्ता दौर दन ना रमज़ान वो तरह पुश्ता दौर दन अल्लाह अकबर। अच्छा वाजह चूँकि मगुशी कि रमज़ान माया छिया कि शैतान और सरकश जिन्नाना अल्लाह बंद कंती जेले तहा तो ये छे चीज़ें कि मैं नफसरा चू कमज़ोर बनाई अगर शैतान और सरकश जिन्नात आज़ाद नयनती जाना मैं नफसना आदती चुशी हरकत कन गई या मैं तुका हसद वाकई मानी बिल्कुल माल का जो तन्नी जो सेम टाइम में निकला मनी हम दिमाग चल गया कि वाजा शैतान जकड़ के कुजाम इकसाम इंसान आम रोचा छे वसवसा कम बहनते इंसान या मतलब छे वड़ा जो शैतान जकड़क दिखता इसलिए कि रवायत तो कहते ना कि रमज़ान अव्वली शब के भी हंच रमज़ान भी शयातीन मजनी शयातीन और जन्नात एक कैद कनक बनते बिल्कुल लेकिन कसान कसानों के हंसता कसान कसानों के हंसता और ये कसानों के शैतान तो क्या कि नफ्स अम्मारा ना सज्जे साला इस तरह मेहनत करना तो मामी चुगंदे कि हमें ये जो दिल नलूटी बड़ी बड़ी पदा भी आई बावजूद के मौके शैतान बंदा लेकिन हंगा इंसान बदी ने मगर दिल लूटी बरो ये हमें नफ्स वजह ये नफ्स वजह लेकिन शर्रे मर्दम हमारे के हमशी सरा हम कंट्रोल कर तो दीता मज़न शैतान के वक्त बंद में रमज़ान रोचा रमज़ान माह मस्जिद आबाद बनते हमें मस्जिद के खालियाँ तो गंदे धरोकान थे एक हिसाब एक फ़र्क क्या थे और हमा मर्दों के मसलन दीन तरफ हैच नयत कगा तो गंदे ई माह खुसूसी तवज्जो दें दीन ने मगा इबादत ने मगा एहतिकाफ़ ने मगा रमज़ान ने मगा खैर ने मगा तो ये मज़न शयातीन छुटकारा हासिल करना लेकिन कसान कसानों के शैतानों को मौजूद हाँ नफ्स शक्ला तो इंसान बेहतरीन हमारे कि हम चूँकि बंद कनक बनते ई कसान नफ्सा हम ई कसान शैताना आने सरा हम चूम बिका कंट्रोल बिकन तो और आयनी हम गप्पा मजूरी थे जिगली चारका समाचार के पहला तो वाजे अव्वली गप्पे नम करें कि मैं करा गुशक भी के तरावी जो हस्ते दोमी रोचे के वास्ते तो वाजे अगो कि सिर्फ रस्मी गप्पा शितु का कोई हकीकत नहीं हस्ते कि तरावी जो हस्ते दोमी रोचे के वास्ते भले आओ तरावी वती अहमियत है कि सुन्नत मौक़िदाएँ इशी तरक करना का लमिया गुनाएँ तो इशिया बिल्कुल भी तरक कन की नलूटी तरावी मर्दम बाजमात बुआनी अगर बाजमात नवानी तो बायदे वत बुआनी लेकिन तराविया जो से तरक मकान जमात वती सवाबन थे लेकिन अगर लूटी के इंडिविजुअली बुआनी इंडिविजुअली हम जो हस्ते चूँकि ये आलता नहीं तो मैं पहला मैं सरहाल अमी बुता के लोगा मर्दे आदम जो हस्ते वान कुत काँ वल्ला भले अगर लोगा हम वान कुत काँ लोगा हम इबादते एतमाम कुत काँ भले तरक कना गलमिया बाज़ मजने गुनाएँ तो हमारा लूटी के माँ तराविया बिल्कुल तरक मकने बिल्कुल सलाम इधर मना गोशक बैगे की एक ब्रेक के बाद का गोली शाहरुख का मैं अफ्तारी तो तैयार है भले काइश में दंदा ब्रेक के काइश में दिमा ब्रेक के रंत मैं घुमा बेटा